Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Good? Okay. Today we are going to talk about the use of comparative and superlative degree for TOEFL. Ya, kita akan bicara pada hari ini tingkat perbandingan ya, komparatif. Komparatif itu mengatakan lebih ya. Ini lebih besar dari itu komparatif ya. Kemudian superlatif itu tingkat paling. Oke, let's start. Um, okay, let's take a look at the comparative here, comparative degree here. Bob is taller than Ron. Sally is more beautiful than Sharon. Pertanyaannya adalah kenapa? Oke, kenapa yang atas ini taller ya? Bob lebih tinggi daripada Ron ya, taller than ya. Tapi di sini kok more beautiful, kok tidak beautifuler ya. Karena di sini ditambah er, taller, ini more beautiful. Oke, kenapa beda? Oke, ya, perbedaannya adalah pada jenis kata sifatnya di sini ya, jenis adjektifnya. Panjang pendeknya adjektif itu berpengaruh ya. Nah, kalau adjektifnya itu panjang ya, beautiful ya, ini kan panjang, maka kalau mau mengatakan lebih, oke, itu pakai more. Oke, pakai more. Sedangkan kalau adjektifnya pendek ya, pendek tall, ini yang dipakai adalah bentuk er ya. Jadi lihat di sebelah kiri kotaknya. Jadi kalau adjektif pendek itu tambah er kemudian then. Oke. Kalau adjektif panjang ya itu pakai more. Oke. Long adjective kemudian then di belakangnya. Understand? Nah, apa saja sih sebetulnya adjektif pendek itu? Bisa lihat di bawah di sini ya, misalnya short, long, big, small, smart, heavy. Ini adjektif yang pendek ya. My book is smaller than your book. You are smarter than me. Oke, misalnya. Kemudian long adjective ya itu seperti beautiful, expensive, interesting. Your book is more expensive than my book. Okay, she is more beautiful than my neighbor. Nah, ini pakai more. Okay, do you understand guys? Okay, now let's talk about superlative ya. Ini paling, tingkat paling. Kita ambil contohnya. Bob is the tallest man in the room. Sally is the most beautiful of all the women at the party. The spider over there is the largest one that I have ever seen. The fastest runner wins the race. Nah, bisa melihat di sini? Nah, ini adalah tingkat paling. Bob ini orang yang paling tinggi di ruangan ini, ya. The tallest, ya. Ini pakai est ya. Kemudian kalau yang bawah Sari is the most beautiful, paling cantik. Kenapa di sini pakai most, di sini pakai est? Sekali lagi ini adalah karena panjang pendeknya kata sifat adjective. This is long adjective, beautiful, and this is just short adjective, tall. Oke, sehingga tambah tallest. Kemudian kalau yang panjang, adjektifnya panjang itu tingkat palingnya adalah the most. Oke, or most. Oke, pakai the most. Oke, understand? Right. Jadi aturannya adalah di sebelah kiri. Lihat di sini ya. Oke, alright. Kalau adjektif pendek itu pakai tambah est. Oke. Jadi shortest, longest, biggest, the shortest, the longest, the biggest, the smallest, the smartest. Oke, kalau adjektif panjang itu pakai most, ya. Yeah? The most beautiful, the most expensive, the most interesting. Oke, next guys.
Oke, ada juga bentuk yang menarik ya, bentuk yang menarik untuk mengatakan semakin titik-titik-titik, semakin titik-titik-titik. Semakin rajin Anda belajar, semakin sukses Anda nantinya. Nah, misalnya seperti itu. Semakin Anda rajin menabung, semakin Anda akan memiliki uang yang lebih ya. Okay, something like that, right? For examples, the more children you have, the bigger the house you need. Okay. Semakin Anda memiliki anak yang lebih banyak, semakin besar rumah yang Anda perlukan. Okay, alright. The more children, the bigger. Okay, the harder you work, the more you accomplish. The greater the experience, the higher the salary. The more diligent she is, the more successful she will be. Oke, aturannya adalah memakai yang kiri ini ya. Ya, jadi adalah apa? Memakai yang kiri ini. Nah, kalau the pas plus kata sifat yang pendek, ini pakai er. Oke. The bigger the apa namanya? The more expensive. The biggernya pakai er ya. Kalau adjektifnya yang belakang pakai adjektif yang panjang, tentu dia akan pakai the more ya. Oke. The more long adjective. The more long adjective. Right? Understand? Okay. Right. Next. Okay, guys. Now we are doing latihan ya, exercise. Okay, correct or incorrect. Jadi coba kita identifikasi apakah kalimat ini benar atau salah ya. Number one, the coffee is more stronger today than it was yesterday. Okay, the coffee is more stronger. Salah atau benar? Kalau salah, mana yang salah? Okay, this one. Okay, this one is more stronger. Ini harusnya adalah stronger. This is short adjective. Okay, so stronger, not more stronger. And number two, the closest it gets, the closest it gets to summer, the longer the days are. Okay. Jadi ini bentuk yang semakin titik-titik, semakin titik-titik ya. Rumusnya apa? Itu er ya, atau more ya. Ini pakai closest. Ini berarti salah ya. Yang benar adalah the closer it gets to summer, the longer the days are. Okay. Number three, the business department is bigger of the departments in the university. Okay. The business department is bigger of. Nah, ini kan dibandingkan untuk seluruh department. Berarti dia harusnya paling besar. Is the biggest. Ini salah ya. Oke. Number 4. I really do not want to live in the Southwest because it is one of the most hot areas in the United States. Oke. Mana yang salah? Iya, ini lihat. The most hot. Oke, hot is a short adjective. So, it must be hotter. Oke, oh bukan, maaf ya. Harusnya apa ini tingkat paling ya? Harusnya the hottest ya, the hottest. This is for short adjective, tambah est di belakang. The hottest. Kemudian nomor 5. He will buy the most fuel efficient car that he can afford. Okay, the most fuel efficient. Full efficient is a long adjective. So untuk tingkat paling maka dia memang harus pakai the most. Correct. Okay. Number 6. It is preferable to use the most efficient and most effective method that you can. Okay. The most efficient, the most effective. Yeah. Efficient and effective are long adjectives. Okay. So this is correct. Okay. Kalau paling harus pakai the most. Okay. Number 7. The house is now the cleanest that it has never been. Okay. The cleanest. Clean is a short adjective.
So, untuk mengatakan paling itu pakai est, the cleanest. It is correct. Okay, guys, ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Thank you for watching. Thank you for your attention. Semoga sukses ya di dalam mengikuti tes TOEFL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.